صحتي قبل كل شيء مع دكتور هراوي دكتور شيكوش سبيسياليست en gynécologie et obstétrique. سلام. الموضوع تاعنا اليوم هو l'endométriose. L'endomètre est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, بطانة الرحم. Et l'endométriose se caractérise par la formation de tissus formés de cellules endométriales en dehors de l'utérus. أي تواجد أنسجة متكونة من خلايا بطانة الرحم خارج الرحم. الأعراض les symptômes تكون على حسب الموقع. La localisation des lésions. Quels sont les symptômes? ما هي الأعراض؟ Des saignements خارج العادة الشهرية, des douleurs cycliques pelviennes مع les règles, des douleurs non cycliques خارج عن العادة الشهرية. كاين سطر تاني lors de la défécation كي تروح المرأة باش توسخ, des douleurs urinaires عند التبول, lors des rapports sexuels, العلاقات الحميمة أو وقت الجماع. Vraiment c'est des douleurs اللي ما يخليوهاش تعيش. C'est handicapant et ça gêne la vie quotidienne de la femme. L'endométriose est la première cause d'infertilité chez la femme. السبب الأول في العقم عند المرأة. Quel est le mécanisme? كيفاش؟ عادة تكون بسبب les kystes endométriosiques في les ovaires أو les endométriums. ينقصوا في la réserve ovarienne. Les follicules أو البويضات اللي يقدروا يولوا des fœtus plus tard. Les adhérences أو الالتصاقات الداخلية, une séparation ما تخليش الحيوانات المنوية يلحقوا ولا ما تخليش البويضات تطلع, أو التصاقات يعوجوا carrément les trompes. On parle de plusieurs types d'endométriose عدة أنواع. On a l'endométriose superficielle سطحية, l'endométriose profonde عميقة, endométriome et l'adénomiose qui affecte les muscles de l'utérus, تمس عضلات الرحم. Alors comment se fait le diagnostic? Donc les endométriums, le diagnostic تاعهم généralement c'est l'échographie. L'adénomiose, le diagnostic تاعها aussi, c'est l'échographie. L'endométriose profonde, son diagnostic c'est l'IRM. L'endométriose superficielle ou la péritonéale, c'est très difficile de la voir. C'est généralement kindero des célioscopies pour autre chose ou la عملية جراحية pour autre chose اللي نشوفوهم. وهذه هي اللي تمدلنا le retard diagnostique. لازم نعرفوا بلي les femmes perdent en moyenne 3 à 7 ans en retard diagnostique. تسمى 3 سنين ل 7 سنين وهما بسطر ولا بالأعراض, ونحوسوا لهم نديروا اليغام ما نشوفوش, نديروا ليكوغرافي ما نشوفوش, 7 سنين من بعد باش نقدروا نلقاو لهم لو دياغنوستيك ونحطوا لو دياغنوستيك une fois posé. كاين لو بيلان تاني بيولوجيك نديروه, نحوسوا على لو CA125. هو c'est un marqueur tumoral. Tumeur ne veut pas dire cancer. اللي يقول لنا برك si il y a de l'inflammation. نديرو تاني la CRP qui est un marqueur de l'inflammation. Et quel est le traitement de l'endométriose? دركا نهضر لكم على le traitement تاع l'endométriose. En fait, لازم نقول لكم باللي l'endométriose en elle-même ما عندهاش traitement. Le traitement c'est essentiellement traitement تاع السطر ou le traitement تاع l'infertilité ou تاع les saignements. L'endométriose, elle est sujette au changement cyclique كل شهر. Le but à le traitement c'est arrêter le cycle. Il faut savoir que c'est un traitement au long cours. تسمى لازم نديرو في بالنا بلي المرأة رايحة تشربو pendant des années. Donc تقدر تكون une pilule, يقدروا يكونوا des traitements un peu plus lourds, نقدروا نلحقوا حتى la chirurgie. L'aide médicale à la procréation, la FIV donne aussi de très bons résultats en cas d'endométriose.